ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ SR TV ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ನಾರಾಯಣನ ಸಮಾನ ಅಂತ. ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಯಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಯಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೈ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋರು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಇದು ನಾನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೇ ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಪಂಡಿತರು, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಅರ್ಚಕರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಕಿರೀಟಭಂಗ ಎನ್ನುವ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 146 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದೋಕೆ, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳು, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ಬೋದು. ಈ ವಿಷಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಉಮಾ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓದೋಕೆ ಬರದೇ ಇರೋರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರೋಗುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ 50 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡದೆ ಶ್ಲೋಕ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ತಸ್ಮಿನ್ ಹತೆ ರಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯಪಾಲೆ ಪ್ಲವಂ ಗಮನಂ ಋಷಭೇನ ಯುದ್ಧೆ ಭೀಮ ಆಯುಧಂ ಸಾಗರ ತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ವಿದುದ್ರುವೆ ರಕ್ಷಸ ರಾಜಸೈನ್ಯಂ ಗತ್ವಾತು ರಕ್ಷೋ ಅಧಿಪತೆ ಶಶಸ್ತು ಸೇನಾಪತಿಂ ಪಾವಕಸೂನು ಷಷ್ಟಂ ತಕ್ಕ ಆಪಿತೇಷಾಂ ವಚನಂ ನಿಶಮ್ಯ ರಕ್ಷೋ ಅಧಿಪಃ ಕ್ರೋಧವಶಂ ಜಗಮ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಹಸ್ತಂ ನಿಹತಂ ನಿಶಮ್ಯೆ ಶೋಕ ಅರ್ಧಿತ ಕ್ರೋಧ ಪರಿತಸೇತಃ ಉವಾಚ ತಾನ್ ನೈಋತ್ಯ ಯೋಧ ಮುಖ್ಯಾನ್ ಇಂದ್ರೋ ಯಥಾಚ ಅಮರ ಯೋಧ ಮುಖ್ಯನ್ ನ ಅವಜ್ಞ ರಿಪವೇ ಕಾರ್ಯ ಯೈರ್ ಇಂದ್ರ ಬಲಸೂದನಃ ಸೂದಿತಃ ಸೈನ್ಯಪಾಲೋ ಮೇ ಸಾನುಯಾತ್ರಾ ಸಕುಂಜರಃ ಸೋ ಅಹಂ ರಿಪು ವಿನಾಶಾಯ ವಿಜಯಾಯ ಅವಿಚಾರಯನ್ ಸ್ವಯಂ ಏವ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ರಣಶೀರ್ಷಂ ತದ್ ಅದ್ಭುತಂ ಆದ್ಯ ತದ್ ವಾನರ ಅನಿಕಂ ರಾಮಂ ಚ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ನಿರ್ದಿಹಿಷ್ಯಾಮಿ ಬಾಣ ಓಗೈರ್ ವನಂ ದೀಪ್ತಿರ್ ಇವ ಅಗ್ನಿಭಿಃ ಆದ್ಯ ಸಮತ ಪ್ರಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಪೃಥಿವೀಂ ಕಪಿಶೋನ್ನಿತೈ ಸಾ ಏವಂ ಉಕ್ತ್ವ ಜ್ವಲನ ಪ್ರಕಾಶಂ ರಥಂ ತುರಮಗ ಉತ್ತಮ ರಾಜಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಂ ವಪುಷಾ ಜ್ವಲಂತಂ ಸಮಾರುರುಹ ಅಮರ ರಾಜಶತ್ರುಃ ಸಾ ಶಂಖಬೇರಿ ಪತಾಹ ಪ್ರಾಣದೈರ್ ಆಸ್ಫೋಟಿತಾ ಕ್ಷವೇದಿತ ಸಿಂಹನಾದೈ ಪುಣ್ಯೈಸ್ತವೈಶ್ಚ ಅಪಿ ಅಭಿಪೂಜ್ಯಮಾನಸ್ ಸ್ತದಾ ಯಯೌ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಮುಖ್ಯಃ ಸಾ ನೀಲಜಿಮುತಾನಿ ಕಾಶರೂಪೈ ಮ್ರಾಂಸಾ ಆಶನೈ ಪಾವಕ ದೀಪ್ತನೇತ್ರೈ ಬಭೌ ವೃತೋ ರಕ್ಷಸ ರಾಜಮುಖೈರ್ ಭೂತೈರ್ ವೃತೋ ರುದ್ರ ಇವ ಅಮರ ಈಶಃ ತಥೋ ನಗರ್ಯಾ ಸಾಹಸ ಮಹಾವೋಚ
నిష్కర్మ్య తద్వానర సైన్యం ఉగ్రం మహా అర్ణవ అభ్రస్థానితం దదర్శ సముద్యతం పదప శైలహస్తం తద్రక్షస అనికం అతి ప్రచండం అలోక్య రామో భుజగ ఇంద్రబహు విభీషణం శాస్త్రభృతం వరిష్టం ఉవాచ సేనా అనుగతః పృతుశ్రీః నానా పాతకధ్వజ శాస్త్రజూష్టం ప్రాస అసి శూల ఆయుధ చక్రజుష్టం సైన్యం నాగ ఇంద్ర ఉపమా నాగజుష్టం కస్య ఇదం అక్షోభ్యాం అభిరుజుష్టం తతస్తు రామస్య నిశమ్య వాక్యం విభీషణః శక్ర సమాన వీర్యః శశంసా రామస్య బాల ప్రవేకం మహాత్మానం రక్షస పూమ గవనం యో అసౌ గజస్కంద గతో మహాత్మా నవ ఉదిత అర్క ఉపమా తామ్రవక్త్రః వ్రాకంపయన్ నాగశిరో అభ్యుపైః హై అకంపనం టివి ఏనం ఆవేహి రాజన్ యో అసౌ రతస్థో మృగరాజకేతుర్ దున్వన్ ధను శక్రద్ధనుః ప్రకాశం కరీ ఇవ బాతి ఉగ్ర వివృత్త దంష్ట్రః సా ఇంద్రజిన్ నామ వరప్రదానః యశ్చ ఏష వింధ్యా అష్ట మహా ఇంద్రకల్పో ధన్వీ రతస్థో అతిరతో అతివీర్యః విస్పరాయం సా చాపం అతుల్యమనం నామ్నా అతికాయో అతి వివృద్ధ కాయః యో అసౌ నవ అర్క ఉదిత తామ్రచక్షుర్ అరుహ్య ఘంటా నినాద ప్రాణదం గజం ఖరం గర్జతి వై మహాత్మా మహా ఉదారో నామ స ఏష వీరః యో అసౌ హయం కాంచన చిత్రబాంధం ఆరుహ్య సంధ్యా అభ్రగిరి ప్రకాశం ప్రసం సముద్యామ్యా మరిసి నాథం పీశాకా ఏష ఆశని తుల్యవేగ యశ్చ ఏష శూలం నిశ్చితం ప్రగృహ్య విద్యుత్ ప్రభాం కిమికార వజ్రవేగం వృష ఇంద్రం అస్తాయ గిరి ప్రకాశం అయాతీసో అసౌ త్రిశిరా యశస్వి అసౌ చ జీమూత నికాశ రూపః కుంభః పృథువ్యూఢ్యః సుజాత వక్షః సమాహిత పన్నగ రాజకేతుర్ విస్పరాయన్ భాతి ధనుర్విదున్వన్ యశ్చ ఏష జంబో నాదవజ్రజుష్టం దీప్తం సాధుమం పరిగం ప్రగృహ్య ఆయాతి రక్షో బలకేతు భూతః సో అసౌ నికుంభో అద్భుత ఘోరకర్మ యశ్చ ఏష చాప అసిశర ఓగజుష్టం పతాకినం పావక దీప్తరూపం రతం సమస్తాయా విభాతి ఉదగ్రో నర అంతకో అసౌ నాగా శృంగయోగి యశ్చ ఏషా నానావిధ ఘోర రూపైర్ వ్యాఘ్ర ఉష్ట్ర నాగా ఇంద్రమృగ ఇంద్రవక్త్రై భూతైర్వృతో భాతి వివృత్త నేత్రై సో అసౌ సురాణాం అపిదర్ప హంత యత్ర ఏతద్ ఇందు ప్రతిమం విభాతి కాత్రం సితం సూక్ష్మ శలకం అగ్ర్యం అత్ర ఏష రక్షో అధిపతిర్మహాత్మా భూతైర్వృతో రుద్ర ఇవ అవభాతి అసౌ కిరిత్తి కాలకుండల అస్యో నాగ ఇంద్ర వింధ్య ఉపమా భీమకాయః మహా ఇంద్ర వైవస్వత దర్పహంత రక్షో అధిపా సూర్య ఇవ అవభాతి ప్రత్యువాచ తతో రామో విభీషణం అరిం ధనుం అహో దీప్తో మహాతేజ రావణో రక్షస ఈశ్వరః ఆదిత్య ఇవ దృష్టేక్షో రశ్మభిర్భాతి రావణ సువ్యుక్తం లక్షయే హై అస్య రూపం తేజః సమావృతం దేవదానవ విరాణం వపుర్నా ఏవం విధం భవేత్ యాదృశం రక్షస ఇంద్రస్య వపుర్యేతత్ ప్రకాశతే సర్వే పర్వత సంకాశ సర్వే పర్వత యోధినః సర్వే దీప్త ఆయుధధారా యోధశ్చ అస్య మహా ఓజసః భాతి రాక్షసరాజో అసౌ ప్రదీపైర్భీమ విక్రమై భూతై ప్రవివృతాస్తీక్ష్ణైర్దేవవద్భిర్ ఇవ అంతకః దృష్ట్యాయ మాద్యా పాపాత్మ మమ దృష్టిపతం గతః ఆద్యా క్రోధం విమోక్ష్యామి సీతాహరణ సంభవం ఏవం ఉక్త్వా తతో రామో ధనుర్ ఆదాయ వీరవాన్ లక్ష్మణ్ అనుచరస్తస్థౌ సముద్ధృత్యై శర ఉత్తమం తతసా రక్షో అధిపతిర్మహాత్మా రక్షాంసి తామ్యా అహా మహాబలాని ద్వారేషు కార్యా గృహ గోపురేషు సునిర్వృతస్తిష్ఠితా నిర్విశాంక ఇహగతం మాం సహితం భవద్భి వానుక సచ్చిద్రమిత్తం విదిత్వా శూన్యం పురీం దుష్ట్రసహం ప్రమత్య ప్రదర్శయేయు సాహస సమేత
विसर्जयित्वा साहस ततस्तान् गतेषु रक्षसु यथानि योगं वृधारायद्वानर सागर ओगं महाऋषि वृमम् इव अर्णव ओगं तम् अपतन्तं साहस समीक्ष्य दीप्तयिषु चापं युधि रक्षस इन्द्रं महत् समुत्वात्या मही दारा अग्रं दुद्राव रक्षो अधिपतिं हरि ईशः तच्छैलं शृङ्गं बहुवृक्षसानुं प्रग्रह्य शिक्षणा निशाकारय तम् अपतन्तं साहस समीक्ष्य बिभेदा बनैस्तपनीय पुङ्क्यै तस्मिन् प्रवृद्ध उत्तम सानुवृक्षे शृङ्गे विकीर्णे पतिते पृथिव्यां महा अहीकल्पं शरम् अन्तक अभं समाददे रक्षसा लोकनाथः सा तं गृहीत्वा अनिलतुल्यवेगं सविस्फुलिङ्गज्वलनप्रकाशं बाणं महा इन्द्र आशनी तुल्यवेगं शिक्षण सुग्रीव वदायरुषः स सायको रावण बहुमुक्ता शक्र आशनि प्रज्ञा वपु सीता अग्र सुग्रीवम् असाध्य बिभेद वेगत् गुहा इरिता क्रौकम् इव उग्रशक्तिः सा सायक अर्थो विपरीत सेतः कुजन् पृथिव्यां निपापात वीरं तं प्रेक्ष्य भूमौ पतितं विसग्नां नेडु प्रहृष्टा युधियातु दनः ततो गवा अक्षो गवय सुदमस्त्रस् तथा ऋषभो ज्योति मुको नलश्च शैलन् समुद्यम्यैन् विवृद्ध कायः प्रादुद्रुवस्तं प्रति राक्षस इन्द्रं तेषां प्रहारन् स चकार मेघन् रक्षो अधिपो बाणगणैः सीता अग्रै तान् वानर इन्द्रन् अपि बाणजलैर् बिभेदा जम्बूनाद चित्रपुङ्कै ते वानर इन्द्रस्त्रिदश अरिभनैर् भिन्ना नीपुतर्भुवि भीमरूपः ततस्तु तद्वानर सैन्यम् उग्रं प्रच्छादयम् आससा बाणजलै ते वेद्यमानः पतिता अग्रवीरा नानद्यमाना भयशल्यविद्धः शाकामृगा रावण सहाय आर्ता जग्मु शरणं शरणं स्मा रामं ततो महात्मा सा धनुर्धनुष्मान् आदाय रामः सहराजगं तं लक्ष्मणः प्राञ्जलिरभ्युपेत्य उवाच वाक्यं परम अर्थयुक्तं कामम् आर्या सुपर्योक्तु वृदाय अस्य दुरात्मन् विदमिष्यामि अहं नीकाम् अनुजानीहि मां विभो तम् अब्रवीन् महातेज रामः सत्यपराक्रमः गच्छ यत्न परश्च अपि भावलक्ष्मण संयुगे रावणो हि महावीर्यो रणे अद्भुत पराक्रम त्रैलोक्येन अपि संक्रुद्धो दुष्ट्रसह्यो न संशयः तस्य सिद्राणि मार्गस्वस्वा सिद्राणि च गोपायः चक्षुषा धनुषा यत्नाद् रक्ष आत्मानं समाहितः राघवस्य वचश्रुत्रा संपरिष्टस्य पूज्य च अभिवाद्य ततो रामं ययौ संयुतौरावहम् स रावणं वारणहस्तबाहुर् ददर्श दीप्त उद्यत भीमं चापं प्रच्छादयन्तं शरवृष्टिजलैस्तान् वानरन् भिन्न विकीर्ण देहं तम् अलोक्य महातेज हनुमान् मारुत आत्मजा निर्वार्य शरजलनी प्रादुद्रावसा रावणं रतं तस्या समासाद्य भुजम् उद्यम दक्षिणां त्रासयन् रावणां धीमं हनुमान् वाक्यम् अब्रवीत् देवदानव गन्धर्व यक्षश्च सह रक्षसै अवध्यत्वाथा त्वया भग्ना वानरेभस्या तु ते भयम् एष मे दक्षिणो बहुपञ्चशाखा समुद्यता विदमिष्यति ते देहाद्भूत आत्मानां चिर उषितं श्रुता हनुमतो वाक्यं रावणो भीम विक्रम संरक्त नयना क्रोधाद् इदं वचनम् अब्रवीत् क्षिप्रं प्रहार निशाङ्कं स्थिरं कीर्तिम् अवाप्नुहि ततस्त्वं ज्ञाति विक्रान्तं नाशयिष्यामि वानर रावणस्य वच श्रुत्वा वायुसूनुर्वाक्यो अब्रवीत् प्रहृतं हि मया पूर्वम् अक्षं स्मर सुतं तव एवम् उक्तो महातेजा रावणो रक्षस ईश्वरः अजगन अनिलसुतं तलेन उरसी वीर्यवनु सा ताला अभिहतस्तेन क्वाचलता मुहुर्मुहुः अजगान अभिसंक्रुद्धस्य तलेन एवम् अमरद्विषम् अजगान च संक्रुद्धस्तलेनैवामरद्विषम् ततस्तलेन अभिहतो वानरेण महात्मना
दशग्रीवा समादुतो यथा भूमि काले आकलः सग्रामे तं तथा दृष्टा रावणं ताडतादितं ऋषयो वानराः सिद्धां नेदुर्देव सहम् असुरः अत अश्वस्य महातेज रावणो वाक्यम् अब्रवीत् साधु वानर वीर्येण श्लघनीयो असि मे रिपुः रावणेन एवम् उक्तस्तु मारुतिर्वाक्यम् अब्रवीत् दिक् अस्तु मम वीर्यन्तु यत् त्वं जीवसि रावण सकृत्तु प्रहार इदानीं दुर्बुद्धे किं विकत्तसे ततस्त्वं मामको मुष्टिर् नयिष्यामि यथाक्षयम् ततो मारुति वाक्येन क्रोधस्तस्य तदा अज्वलत् संरक्तनयनो यत्नान् मुष्टिम् उद्यम दक्षिणां पातयम् अस वेगेन वानर उरसि वीर्यवान् हनुमान् वक्षसि व्योदे सञ्चकाल हतः पुनः विह्वलं तदा दृष्ट्वा हनुमन्तं महाबलं रथेन अतिरथ शीघ्रं नीलं प्रति समभ्यगात् राक्षसनामधिपति दशग्रीवः पन्नग प्रमिमैर्भीमै परमम्र अतिभेदिभिः शरैरधिपायम् असनीलं हरिक्यामुपतिं न शर ओग समयस्थो नीलकपिक्यामुपतिः करेण एकेन शैल अग्रं रक्षो अधिपतये असृजत् हनुमान् अपि तेजस्वी समाश्वस्तो महामनः विप्रेक्षणा मानो युद्ध इप्सुः सरोषम् इदम् अब्रवीत् नीलेन सह संयुक्तं रावणं रक्षस ईश्वरम् अन्येन युद्धमानस्य न यक्तम् अभिधवनम् रावणो अपि महातेजस्तत् शृङ्गं सप्तभिः शरै अजगण सुतीक्ष्ण अर्गैस् तद्विकीर्णं पापतः तद्विकीर्णं गीरेः शृङ्गं दृष्ट्वा हरिक्यामुपतिः काल अग्निरिव जज्ज्वला क्रोधेन परा वीरः अश्वकर्णान् धवन् सालंस् चूतंश्च अपि सुपुष्टितान् अनैश्च विविधान् वृक्षान् नीलश्मिक्षण संयुगे सा तान् वृक्षान् समासाद्य प्रचिच्छेदा रावण अभ्यवर्षात् सुघोरेण शरवर्षेण पावकिम् अभिवृष्टा शर ओगेन मेघेन इव महा आकलः हृस्वं कृत्वा तदा रूपं ध्वज अग्रे निवपातः पावक आत्मजम् अलोक्य ध्वज अग्रे समवस्थितं जज्वल रावणः क्रोधात् ततो नीलो ननादः ध्वजा अग्रे धनुषका अग्रे किरीटा अग्रे च तं हरिं लक्ष्मणो अथ हनुमश्च दृष्ट्वा रामश्च विस्मितः रावणो अपि महातेजः कपिलगव विस्मितः अस्त्रम् आहारम् असा दीप्तम् आग्नेयम् अद्भुतं ततस्ते कुक्रुशुर्हृष्टा लब्धलक्ष्यप्लवं गमः नीललाघव सम्भ्रमं दृष्ट रावणम् आहवे वानराणां च नादेन संरब्धो रावणस्तदा सम्भ्रम अविष्ट हृदयो न किश्चित् प्रत्यपद्यत आग्नेन अथ संयुक्तं गृहीत्वा रावणशरं ध्वजशीर्षस्थितं नीलम् उदैक्षता निशाकारः ततो अब्रवीं महातेज रावणो रक्षस ईश्वरः कपे लगवा युक्तो असि मायाय पराय अनयाः जीवितं खलु रक्षस्व यदि शक्नोषि वानरः तानि तानि आत्मारूपाणि सृजसे त्वम् अनेकशः तथा अपि त्वं मया मुक्ता सायको अस्त्रप्रयोजितः जीवितं परिरक्षं जीवनात् भ्रंशयिष्यति एवम् उक्त्वा महाबाहु रावणो रक्षस ईश्वरः सन्धाय बाणम् अस्त्रेण कामुपतिम् अताडयत् सो अस्त्रयुक्तेन बाणेन नीलो वक्षसि ताडितः निर्दह्यमानः साहसा निपापात महीतले पितृमहात्मा समयोगात् आत्मनश्च अपि तेजसा जानुभ्याम् अपतात् भूमौ न च प्राणैर्वायुज्यत विसङ्नां वानरं दृष्ट्वा दशग्रीवो रण उत्सुक रथेन अम्बुदनादेन सौमित्रीम् अभिदुद्रुवे असाध्य रणमध्ये तां वरयित्वा स्थितोज्ज्वलन् धनुर्विष्पा रायमासा रक्षसेन्द्रा प्रतापवान् तम् अह सौमित्रिरधिना सत्वो विस्परायन्तं धनुरप्रमेयम्
अबेहि मां येव निशाखार इन्द्र न वानरांस्त्वं प्रति युद्धोम् अर्हसिः। सा तस्य वाक्यं परिपूर्णघोषं ज्या शब्दम् उग्रं च निशम्य राजा असाध्य सौमित्रीम् अवस्थितं तां कोप अन्वितं वाक्या उवाच रक्षः। दिष्ट्या असिमे राघवदृष्टिमार्गं प्राप्तो अन्तगामी विपरीतबुद्धिः। अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युदेशं संसाद्यमानो मम बाणजलै। तम् अह सौमित्रिरविस्मयनो गर्जन्तम् उद्वत्त सीता अग्रदंश्चरम्। राजन्ना गर्जन्ति महाप्रभावा विकतस्ये पापकृतं वरिष्ठा। जानामि वीर्यं तव राक्षस इन्द्र बलं प्रतापं च पराक्रमं च। अवस्थितो अहं शरचापपाणिर् आगच्छ किं मोघविकत्तनेन। सा एवम् उक्त कुपित ससर्ज रक्षो अधिपः सप्त शरण सुपुंकान्। तमल लक्ष्मणा काञ्चन चित्रपुंकै सिच्छेद भानैर्निशित अर्घधारै। तान् प्रेक्षणा साहस निकृत्तान् निकृत भोगन् इव पन्नग इन्द्रन्। लङ्का ईश्वरः क्रोधवशं जगं ससर्ज च अन्यान् निशितान् पृषत्कान्। सा बाणं वर्षां तु ववर्ष तीव्रं राम अनुजा कार्मुक संप्रयुक्तं। क्षुर अर्धचन्द्रा उत्तम कर्णीबलै शरश्चका सिच्छेदाना कुक्षुभे च। सा बाणा जालान्यपि तानि तानि मोगाणि पश्य श्रीद शरीराजः। विसिस्मिये लक्ष्मण लघवेन पुनश्च भावन्नि शितान्मुमोकः। सा लक्ष्मणश्च आशुशरन् सीता अग्रान् महा इंद्र वज्र आशनी तुल्य वेगान्। सादया केप ज्वलन प्रकाशना ससर्जा रक्षो अधिपतेर्वधाय। सातान प्राचिच्छेद हि रक्षस इन्द्रः सित्वा च तम्ल लक्ष्मणम् अजगन। शरणकाल अग्निसमप्रभेण स्वयंभू दत्तेन ललाट देशे। सा लक्ष्मणो रावण सायक अर्थः ककालकापं शिथिलं पृग्यह्य। पुनश्च संगां प्रतिलभ्य कृष्णः सिच्छेदा चापं त्रिदश इन्द्रशत्रोः। निकृत्त चापं त्रिभिरजगाना बनैस्तदा दाशरथी सीता अग्रै। सा सायक अर्थो विचाचल राजा कृच्छा संगान् पुनरससाद। साकृत चाप शरथाडतश्च स्वेद अर्धा गात्रो रुधिर अवसिक्तः। जाग्राह शक्तिं समुदाग्र शक्ति स्वयंभू दत्तं युधि देवशत्रुः। सातं विदुमा अनल समनीकाशं वित्रसनीं वानर वाहिनीयं। शिक्षण शक्तिं तरसा ज्वलन्तीं सौमित्रये रक्षसा राष्ट्रनाथः। ताम् अपतन्तीं भरत अनुजो आस्त्रैर् जगाना बनैश्च हुता अग्निकल्पै। तथा अपि सा तस्य विवेश शक्ति भुज अंतरं दाशरथेर्विशालम्। सा शक्तिमान् शक्ति समाहतः सं जज्वाला भूमौ सा रघुप्रवीरः। ता विह्वलन्तं साहसभूपेत्ये जाग्राह राजा तरसा भुजाभ्यम्। हिमवान् मन्दरो मेरुस्त्रैलोक्यं वा सहमरै शक्त्यं भुजाभ्यामुद्धर्तुं न शाक्यो भरतानुजः। शक्त्या बाह्या तु सौमित्रीष्टाडितो अपि स्थानन्तरे विष्णुरमी मंश्या भागमात्तनं प्रत्यनुस्मरात्। ततो दानवदर्पघ्नं सौमित्रीं देवकण्टकः तं पीडयित्वी बाहुभ्यं न प्रभुर्नङ्गणे अभवत्। ततः क्रुद्धो वायुसुतो रावणं समभिद्रवत्। अजगनोरुषि क्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना तेन मुष्टिप्रहरेण रावणो रक्षसेश्वर। जानुभ्यामागमुद्धोमौ चकाल च पापता च। अस्यैश्च नेत्रै श्रवणै पापता रुधिरं बहु। विर्गणमानो निश्चेष्टो रथोपस्था उपचिषत्। विसङ्नो मूर्च्छि तश्चासिन्न च स्थानं समलाभत्। विसङ्नां रावणं दृष्ट्वा समरे भीमविक्रमं ऋषै वानरश्चैव नेदुर्देवश्च ससुरः। हनुमनाता तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्तितम् अनयद्रागवाभ्यासं बाहुभ्यां परिगृह्यतं। वायुसुनो सुहृत्वेन भक्त्या परमया चास शतरुणामा
प्रकम्प्यो अपि लगत्वमगमत्केपे तां समुत्सज्य सा शक्तिः सौमित्रीं युति निर्जितं रावणस्य रते तस्मिन् स्थानं पुनरुपागमत्। रावणो अपि महातेज प्राप्य संज्ञां महाहवे अददे निशितान् बाणां जग्राह च महद्दनु। अश्वस्तश्च विशल्यश्च लक्ष्मणः शत्रुसूदनः विष्णोर्भागा मामिमांसा मात्मनं प्रत्यनुस्मरन् निपतिता महावीरं वानराणां महाचमुं राघवस्तु रणे दृष्ट्वा रावणं समभिद्रवत्। अतैनमुपसङ्गम्य हनुमान् वाक्यमब्रवीत् मम पृष्ठो समारुह्य रक्षसं शास्तु महर्षि विष्णुर्यथा गरुत्मन्ता मारुह्य मरवैरिणं तत्रुच्च राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम्। अतारुरोह साहसा हनुमन्तं महाकपिं रतस्तं रावणं सांख्ये ददर्शा मनुजाधिपः तामालोक्य महातेज प्रदुद्राव सा रावणं वैरोचा नमिवा क्रुद्धो विष्णुरभ्युद्यातयुधः जशब्दमकरो तीव्रं वज्रनिष्पेषा निष्ठुरं गिरा गम्भीराय रामो रक्षसेन्द्रामुवाचः तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हिं कृत्वा विप्रिया मेर्दिशं क्वनो रक्षसा शार्दूला गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि। यदीन्द्र वैवस्वत भास्करन् वा स्वयं वा वैश्वानर संकरन् वा गमिष्यसि त्वं दशदा दिशो वा तथापि मे नाद्यगतो विमोक्षसे। यशैस्वा शक्त्य निहतस्व याद्ये गच्छन् विषादं साहसाभ्युपेत्ये सा एष रक्षो गणराज मृत्युः सुपुत्रा पौत्रस्य तावाद्य युद्धेह एतेनाच्चात्यग्दु तादर्शनानि शरैर्जना स्थानकृतालयनि चतुर्दशान्यात्तवरायुधानि रक्षसा सहस्राणि निषुदितानि। राघवस्य वचः श्रुत्वा रक्षसेन्द्रो महाबलः वायुपुत्रं महावेगं वहन्तं राघवं रणे रोषेण महातविष्टः पूर्ववरै मनुस्मरन् अजगाना शराधीपै कालानलशिखोपमै रक्षसे नाहवे तस्य ताडितास्यापि सहाहै स्वभावतेजो युक्तस्य भूयोस्तेजो अभ्यवर्धत तथो रामो महातेज रावणेन कृतव्रणां दृष्ट्वा प्रवग्रशार्दूलं क्रोधस्य वशमेयुवान् तस्याभिसंक्रम्य रतं सचक्रं साश्वद्वा जछत्रा महापातकं ससारथिं सशनिशूलखाडगं रामप्रचिच्छेद शितैशाराग्रै अथेन्द्रशत्रुं तरस जघाना बाणेरवज्रसनिसामिभेन भुजन्तरे वृद्ध्य सुजातरूपे वज्रेण मेरुं भगवानि वेन्द्रः यो वज्रपात शनिसंनिपात न कुक्षेपे नापि चालराजा सा रामबाणा बिहतो भृतार्ता श्चालचपां कां मुमोका वीरः तं विह्वलन्ता प्रसमीक्ष रामः समाददे दीप्तमथार्थचन्द्रं तेनार्कवर्णं साहसकिरीटं सिच्छेदा रक्षोदि पते महात्मा तं निर्विशसि विशसनिकाशं शान्तार्चीशं सूर्यमिव प्रकाशं गतश्रियं कृतकिरीटकुता मुवाच रामो युधि रक्षसेन्द्रं कृतं त्वया कर्म महत्सु भीमं हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयहं तस्माच्चरीरश्रान्ता इति व्यवस्था न त्वं शरै मृत्युवशं नयामि प्रायाहि जानानि रणार्दितस्त्वं प्रविश्च रात्रिकराजा लङ्काम् अश्वस्थनिर्याहि रति च दन्वी तदा बलं प्रक्वेशी मे रतस्थ सा एवमुक्तो हतदर्पहर्षो निकृत्तचापा सा हताश्वसुतः शरार्दितो भग्नमहाकिरीरितो विवेशलङ्कं साहसस्मा राजा तस्मिन् प्रविष्टे रजनीकारेन्द्रे महाबले दानवदेवशत्रौ हरिन् विश्वलान् सह लक्ष्मणेन चकार राम परमहावग्रे तस्मिन् प्रभग्ने
ತ್ರಿದಶೇಂದ್ರ ಶತ್ರೌ ಸುರಸುರ ಭೂತಗಣ ದಿಶಶ್ಚ ಸಸಾಗರ ಸರ್ವ ಮಹೋರಾಗಶ್ಚ ತಥೈವ ಭೂಮ್ಯಭುಚ ರಾಮ್ ಪ್ರಹೃಷ್ಟ. ಇದೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾವಣ ಕಿರೀಟ ಭಂಗ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಓದಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ 2 ಬಾರಿ ಓದಬೇಕು. 50 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.